They have a lot of jewelry, but they don't have a neck to carry it. Nous devons comprendre que la vie est tellement précieuse. Life is very precious. Il faut plutôt se célébrer la vie aux gens dont gift nous avons apprécié. We have to rejoice this life because it's a gift of God. Tant que tu vis, il faut célébrer toujours. As long as you live, you have to rejoice. Ça prouve que Dieu continue toujours le parcours avec toi. It shows that God is still continuing with you. Amen. Amen. Et là, nous avons welcome na mois de mars. Today we are welcoming the month of March. Bienvenue le mois de mars 2021. Welcome the month of March Acclamez le 2021. Seigneur pour ce premier dimanche de mois de Let us mars. clap our hands for the first Sunday of this month. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église destinée à régner, We are destined to reign church. établie à Londres. We are established in London. Dans sa branche, il y a l'église mère des à Birmingham, la date de lui. The modern church is in Birmingham, in Dudley. Nous sommes à UK, donc England. We are in UK, in England. Nous sommes vraiment bénis na kokota na mois oyo ya mars. And we are blessed to enter this month of March. On remercie le Seigneur pour le mois de février. We thank God for the month of February. Et merci pour ce mois de mars qui a déjà commencé cette semaine. And we thank Him for this month which started this Et week. ça, c'est le premier dimanche du mois de mars. And this is the first Sunday of the month of March. Comme c'est le premier dimanche du mois de mars, As it is the first Sunday of the month, c'est le premier dimanche que nous prenons la communion, la Sainte Seine. it is the first Sunday that we take our Holy Communion. Le jour de la communion, The day of the communion, votre chose quand ça, ma souffrance, qu'on fait lycée quoi, il y a mon conseiller sur ma scie. the day that we are remembering the suffering, the death and the resurrection of Jesus. Dans ces jours, nous avons l'habitude de ne pas enseigner. In this day, normally we don't teach. Et tu ne pas qu'on soit une prédication. We want to have a preaching. Et là, nous avons Évangile à Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Today we are in the Gospel of Luke, chapter 13, verse 10 to 17. Nous May God bless everyone who is following us. toujours pour rassurer que tu ne seras jamais déçu. We are assuring you that you will not be disappointed. Dans cette prédication, ça va t'aider beaucoup. Follow this preaching, it will help you a lot. Comme ils ont aidé Bisso dans Tango Oyo. The same way it is helping us in these times. Amen. Amen. Luc 13, verset 10 à 17. Luke 13, verse 10 to 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il a vu, donc lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, lui qui est une descendance d'Abraham, une postérité d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi,
Tous ses adversaires étaient confus, donc avec honte. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Luke 13, verse 10 to 17. One Sabbath, Jesus was teaching in a synagogue. A woman there had an evil spirit that had made her ill for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called out to her, "Woman, you are free from your illness." He placed his hands on her, and at once she straightened herself up and praised God. The official of the synagogue was angry that Jesus had healed on the Sabbath. So he spoke up and said to the people, "There are 6 days in which we should work. So come during those days and be healed, but not on the Sabbath." The Lord answered him, "You hypocrite! Any one of you would untie your ox or your donkey from the stall and take it out to give it water on the Sabbath. Now here is this descendant of Abraham, whom Satan has kept bound up for 18 years. Should she not be released on the Sabbath?" His answer made his enemies ashamed of themselves, while the people rejoiced over all the wonderful things that he did. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole, on acclame la parole du Seigneur. May God bless his word. Donc, merci. Yo merci aux présents quand on biso. We thank you for being present among us, Parce que au sali shwa moko malamu kozala na ndaku ya Nzambe. because you made a good decision to be in the house of Pendant que God. bato mosusu bazobanga corona, covid, mais toi tu fais vraiment tu fais preuve de la foi. Voilà. Meanwhile, people are being afraid of COVID, but you are proving faith by coming. Alléluia. Amen. Vous savez, toujours, la foi est toujours en action. Faith is always in action. Someone cannot say that he has faith, but Le doesn't fait commit de prendre actions. les bus, de prendre les trains, ou soit voiture, c'est une église, ça c'est un acte de la foi. Taking your car, bus, or train to come to church is an act of faith. Et Dieu honore toujours la foi. And God always honors the faith of his children. Et je t'assure qu'on va récompenser par rapport à l'action de la foi. And I assure you, you will be rewarded for the action of faith. Tous amis, quand on va la première dimanche, il y a mois de mars. We are in the first Sunday of the month of March. Nous voulons d'abord nous encourager pour ce mois de mars. We want to encourage each other first for the month of Bientôt là, on March. va partager la communion de la Sainte Seine. We will share the Holy Communion, Mais nous voulons d'abord nous encourager dans Maloba Nzambe dans cette exhortation. but we want to exhort each other first with the Word of God. Texte notre temps est dans Luc chapitre 13, verset 12 à 17. We read Luke 13, verse 10 to 17. Vous savez, Luc est un médecin, c'est un grec. We know that Luke was a doctor, a Greek. Mais l'évangile, nous sommes, juif. Matthieu, Marc et Jean. All the other Gospels, they were Jews. Il n'y a que Luc qui était un étranger, un grec, qui n'était pas juif. It was only Luke that was not a Jew, Et puis Luc, a stranger. à mon avis, il est de son vivant. And Luke never met Jesus. Luc, Azara qui comprend d'œuvre de Paul, Azara qui passe. Parce que c'est lui, Paul, Luke was one of the people that was guiding Paul. Alléluia. Amen. Mais en tant qu'intellectuel, un médecin, But as a doctor, a physician, alika qui connaît ma histoire bien, il y a Yesu a andimi, Yesu a bikisi, il y a histoire na ye. he wanted to know the story of the Jesus that saved him. Et puis, moi, il va que batamaye le bazar toujours balinga ba preuve. And as we know, smart people, they always look for proof. L'intelligence, c'est le monde de la science, c'est le monde de la preuve. The word of science is a word of proof. C'est quoi? Ba scientist ba ndima ba mona, ba mona ta ndima mote. Many scientists, they believe what they see. If they don't see it, they won't believe it. Alléluia. Amen. Alors, il faut aussi écrire l'évangile, il y a Yesu. And they also write down the gospel Comme of Jesus, Matthieu, comme Marc, comme Jean. as Matthew, Mark, and John. Mais il a fait d'abord les investigations. À quelle ça va investigation? But he did some research first. Par recherche.
some research Pour azala sur qui makamazo comme ça vrai. to be sure that what he is writing is true. Parce que yebe mutakomaka livre Actes des Apôtres. Because it's also him who wrote the book of Acts. Abanda kotina ngo na Théophile azaki un homme honorable mutu moko pe ya pour na kati société na grec. He was sending it to Theophilus, who was a honorable man. Alléluia. Donc Actes des Apôtres mutu comment on ça Luc. Acts is also written by Luke. C'était l'un des compagnons il y a œuvre il y a Paul le ministère de Paul. He was one of the people that was guiding Paul in his Il y a aussi ministry. tout dans le voyage missionnaire à Paul à nous partir nous films donc à ce moment mission à Paul nous films nous partir mais il y a ça qui est nouveau. That's why Paul, when he was writing down, he said, "We are going." We. So there were two. Alléluia. Donc comment que awa évangile les gens à ça investigation exactement ça vrai et si. So this gospel that he wrote down, he did some research, so it is true and sure. Il y a moi même façon il y a généalogie il y a Yesu na ba ti exact différent na Libye. And that's why even in the way of the lineage of Jesus, with what Luke wrote down is different. Hier mutatebus hier muta appelle ça plus ma solo ya Jean-Baptiste ne bota mana Elisabeth Matthieu alwa ka mote ma ba mote Jean Baptiste. He is the one that gave us the story of John the Baptist. Matthew and Mark didn't talk about it. Asa na investigation est belé pour akoma évangile ya Jésus au So he did a lot of research before writing down this gospel. Donc Bible est une raison à vous dire mais ça vrai ça certain ça vrai. The Bible is true. Histoire ya Yesu ça ma sacoté ça ba egningité ça ba comme ça ça solo photo di bango. The story of Jesus is a real story and we have to believe it. Alléluia. Amen. Si Amazon pour cette mission en plein ministère à Yesu Masia. So here he's talking in the ministry of Jesus Christ. Un jour Jésus s'est rendu dans la synagogue. He said that one day Jesus was in the synagogue. Parce que dans Israël, il y a une synagogue, c'est le temple. Because in Israel there were synagogues and temples. Temple, maintenant qu'on écoute ça, bah tout le monde sont dans la joute, dans la grande fête. Temples was a place where Jews were meeting in big parties. Le corps va faire à tabernacle, va faire à Pâques, va faire il y a pain sans levain. Les gens venaient tous ensemble à temple. They were coming in the temple to celebrate. Mais synagogue, c'est qui va lier moi quand on écoute na groupe il y a 10 personnes. But in a synagogue, it were places where people were meeting in groups of 10. Là, on va salle de prière. Ma quartier, ma cité, ma synagogue. It was a place of prayer. C'est là que les Juifs se rencontraient pour partager Torah, le livre de Moïse, là où c'était la synagogue. That is where the Jew met to share the word. Et puis chaque synagogue, il y avait un officier, le chargé de la synagogue. And in every synagogue, there was an official who was in charge of everything. Alors bien, ça continue. Lui, en tant que juif aussi. And Jesus, as a Jew as well. Alléluia. Amen. Il est allé en synagogue. He went to the synagogue. Comment ça fait qu'il a déjà 12 ans qu'il est dans la temple? Don't forget that at the age of 12, he went to the temple already. Alléluia. Amen. Alors, elle est contre la synagogue. So when he entered the synagogue, The Bible says, parmi les gens qui étaient dans la synagogue, among the people that were there, il y avait une femme qui était courbée. there was a woman that has been bent over. She had a hunchback. Donc, infirme. She was ill. She was ill. Et puis, elle a souffert pendant 18 ans. The Bible says she suffered for 18 years. Mais elle venait dans la synagogue. But she still came to the synagogue. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus l'a vue, the Bible says when Jesus saw her, ce qui est bon avec le Seigneur Jésus, what is good with Jesus, the chairman of the synagogue was there. He has seen that woman coming for 18 years. Because they didn't mention her age. But the Bible says she suffered this illness for 18 years. Alléluia. Amen. Vous voyez
la durée de la souffrance. We see the length of her suffering. C'est-à-dire, It means that she wasn't born that way. She wasn't born ill. You have to know that in life there are surprises. Alléluia. Amen. There's no one that will wish bad to their own lives. If someone's destiny is in his own power, nobody would wish bad to themselves. Mais c'est pour nous dire que destin la mission partout et dépendant la mission de nous avons la destinée la mission. It means that our destinies do not depend on ourselves. It's God who holds it. That's why we say that there's nothing that can assure you tomorrow. It's only God that knows it. We are not certain of the day of tomorrow. That's why in life everything can happen. There are surprises. Cette femme n'était pas née infirme. This woman was not born ill. She wasn't born with this illness. Il a commencé à souffrir l'infirmité à commis pendant 18 ans. The Bible says that she started to suffering and she was bent over for 18 years. Alléluia. Amen. Maintenant la vie ce n'est pas le problème, c'est pas d'abord avoir des problèmes. In life, the problem is not having problems first. Surprises may come in life. Mais avec Dieu, il y a des miracles. But with God, there are miracles. Le monde nous réserve les surprises. The world prepares surprises for Mais us. Dieu nous réserve toujours les miracles. But God prepares miracles for us. Do not be afraid something may happen to you. But know that God, the one that holds your destiny, He will perform the miracle. Pour cette femme, ça fait 18 ans. Because this woman did 18 years. She was bent over by her illness. Mais comme un bon juif abraham, elle soit toujours à la synagogue. But as she was a good Jew, she still came to the Elle n'a pas synagogue. commencé à condamner Dieu. Pourquoi je suis devenu infirme? She didn't start condemning God or blaming God. Alléluia. Ça, c'est l'attitude, une mauvaise attitude dans le monde. Quand tu as un problème, une situation, ne condamne pas d'abord Dieu. That is the bad attitude of man. When you have a problem, do not blame God. Partout, ils sont embêtés. People don't like God, don't love God. Ils ne reconnaissent pas que Dieu existe. They don't recognize that God Mais ceux qui exists. problème comme les bangos, But when something happened to them, they are the first to blame God. They ask, where's God? Doesn't He see what just happened to us? Vous reconnaissez qu'ici il y a un problème, une situation, So you only recognize God when there's a problem. et vous commencez à blâmer Dieu. And then you start blaming Him. Mais cette femme n'a pas fait ça. But this woman didn't do that. Elle allait toujours dans la synagogue. She kept on going to the C'est pourquoi synagogue. c'est très important de voir. That's why it's very important for us to know. Synagogue, c'est l'assemblée. Il y a des juifs qui sont contre la assemblée là-bas, loi et Moïse. The synagogue was an assembly for the Jews to come together and Parce listen qu'à ce to the temps-là, law of il y a sa Moses. communauté, et ça, quand on attend, il y a la loi. Because that was still the time of law, as Jesus didn't die. Tout ce que Jésus faisait avant la croix, c'était la loi pour les juifs. Everything what Jesus was doing before the cross was C'est the pas qu'il allait law. aussi dans la synagogue. And that's why he was also going to the Donc, on va synagogue. attendre, même si tu as un problème, moi, dans Zambie, That's why we say, even if you have a problem, child of God, ne fouille pas l'assemblée de Dieu. do not stay away from the assembly Parce of qu'il God. va assembler les Zambie. Don't stay away from the assembly of Là où God. les saints s'assemblent, Where the saints come tant que together. tout à la maison de l'île, tout à la maison de Zambie. When we come to pray and listen to the word of God. Et ça, là, parce qu'il y a une de comment on va dire. There's one brother that said Nakoya l'église c'est parce que na suis pas probablement dans un maladie moi bosso moi aussi là pas l'église. that I cannot come to church, and if I tell my problems, people may laugh at me. Même si bonjour c'est erreur, c'est dans l'église que tu dois venir. But I told him it is the church that you have to On ne come vient to. pas à l'église parce que nous sommes bons, parce que nous venons à l'église parce que nous avons des problèmes pour que Dieu apporte des We solutions. come to church because we were looking for solutions. Mais ça dit malade c'est parce que non pas que l'hôpital là pour l'hôpital là ba docteur ba bona ya malade. It's the same as you're sick and you don't want to go to the hospital. Alléluia. Amen.
Malgré son infirmité, la femme venait dans la synagogue. Despite her illness, she was still coming to the synagogue. Et comme c'est toujours dans la vie, il y a toujours un jour, les choses changent. And as in life, there's always a day that things change. Ce jour-là, And that day, Jesus himself also came there. Alléluia. Amen. She was going like she was used to. Mais ce jour-là, But that was not a usual day for her. elle ne s'attendait même pas aussi. She didn't expect it. Alors, She didn't dream about her dans sa healing pensée aussi, il a été sur la cancer qui est grave, parce qu'il a 18 ans. because she was suffering for 18 years. Peut-être espoir de ma guérison dans la vie là, ici là. All her hope was lost. 18 ans. 18 years. Notre fille Davina a 18 ans bientôt en août. Davina is turning 18 soon. 18 ans, mon abonnement la banda, ça y est. Someone was suffering for 18 years. It's not easy. Alléluia. Amen. Il y a longtemps que ça a des difficultés, quand c'était des problèmes, non. That's why when you have a difficulty, don't think that you're the only one Et c'est la suffering. façon suffit qu'on les caillots There are bénis. people suffering more than you. Et c'est la façon qu'on nous qu'on les caillots. There are people that are suffering more Alors, than on you. sait les choses, il y a se condamner, il y a se suicider, il y a pas pitié de soi à cause des Camerounais. Non. So you don't have a reason to condemn yourself or even to commit suicide. Camerounais, ça fait insultant, on l'a souka sur le jeu de l'Israël. Because anything that goes through, there will always be a solution. Tout ce qui a un commencement a un fin. Everything that has a start surely has an end. Donc, on a Camerounais sur la vie de la vie sociale de l'évangile. As everything in our lives has a Il y a pas que beginning, ça, mais un jour, déjà souka. so that it will also have an end. Il n'y a que Dieu qui l'a mis commencement de faire. It's only God that has no beginning and Mais no toutes les end. situations qu'on a vues sur la vie, il y a toujours une fin. But all situations of life have an Ah, end. il seulement tout passera, mais mes paroles ne passera pas. That's why Jesus said everything will go away. Même le Covid a un fin. Le Covid a commencé, il y aura un fin sur le Covid. Even for COVID, there will be an end. Alléluia. Il y a des Camerounais, ça la souka. Je ça dit souka. Know that there's a day, there's an end date for your situation. Et ceux qui n'ont jour, heureusement, quand comme la synagogue, Jésus était là aussi. And that day, luckily, Jesus was there as well. Jésus, l'homme des solutions. Jesus, the man of solution. Alléluia. Luka que les Camerounais, Yesu amonango. Yes. Make sure that Jesus sees your Il situation. dit, quand Jésus la vit, The Bible says, as Jesus saw her, Yesu mutamona Yesu, mais Yesu mutamona ye. it's Jesus that saw her first. Il dit, on a Yesu ayebi ba mona o très bien. That's why Alléluia. Jesus knows your words very well. Jésus, ce n'est pas, ce n'est Azam Nangatala prophète, mais c'est Dieu omniprésent, omniscient. He is not a prophet, but he is God, omnipresent and Quand omniscient. nous te parlons de Jésus, Jésus a ça le corps en Nangaté. When we depend on Jesus, he's not like a C'est pas un doctor. simple prophète. He's not just a prophet. Il est Dieu, le créateur, l'omniscient. He is God, the creator, the omniscient. Oh, ayeba kabakambu nyonso. He knows everything. Ba de te nyonso afino ya problème, Yesu ayebi ya mona. Every detail of your life, of your problem, Jesus knows it. Rien n'échappe à contrôle là ye. There's nothing that escapes of its control. Luc dit ceci que Jésus la vit. Luke said that when Jesus saw her, Quand Dieu voit quelqu'un dans la souffrance, when God sees someone suffering, il y a une différence. he doesn't leave the person. Ce qui Yesu amoni yo, If Jesus has seen you, amoni kabura yo, he has seen your situation, c'est-à-dire que a commis le préparation. it means Alléluia. that he's also ready to change it. Oui, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. He told Moses, I've seen the suffering of my people in Et je suis Egypt, descendu pour les délivrer. and I came down to deliver them. Peut-être que ça nous a montré ça par mon amour bien-aimé. God sees you. Amoni que quelqu'un de Mumbeli. He has seen that your situation has been Situation ya wrong. ndaku ya immigration ya classe ni ayebi. Your situation of the house of immigration, Amoni he knows que it. de Mumbeli. He have seen that it has taken Likamba too long. mwana ya musala amoni yango. He has seen it, Et quand il a vu, and as he saw it, yabo luka Yesu amona yo ayeba yo. that's why make sure that Jesus knows you Muta and sees komona you. yo, muta kusa solution te. Man can see you but not give you a Yo solution, ni likamba batu nyonso ba mona ba yeba. Ba pesa solution te. because even if you want that everyone sees your solution, they won't Luka give it to Yesu you. amona yo. Look for Jesus. Make sure he sees you, Quand il voit, because when he sees, il vient, il compatit et il agit. he comes and he acts. Ayebi si mwasi wana, He told the woman,
Nabi ko souffrir mingi. I know that you have suffered for long, Mais sois guéri de ton infirmité. but be healed from your illness. Sois délivré de ton infirmité. Be delivered from your illness. Il parle à cette femme. He spoke to the woman. Les moyens où nous avons visité la Bible, c'est par sa parole. God visited us through His word. Quand il a parlé, As He spoke, la femme a entendu. the woman heard. Pas toujours nous avons guérison miracle. People are looking for healing and Et ça, la miracles. méthode de soutenir qu'on soit miracle par ensemble. There's no other way to receive miracle from C'est God. méthode qu'il faut oyoka yesu aloba. You have to hear Jesus talking, Ceux qui ont oyoki ondimi, and if you have listened to it, malheureusement, il you faut believe it, quand kangola yo ça. that word has to work inside Parce of que you. depuis le temps des prophètes, Because since the time of the alors prophets, que j'envoie ma parole He said, I will send my et ma word, parole les guérit. my word will heal them. Les moyens où nous avons visité la Bible, The way that God visits et ça, us, il y a qu'on yo atina kwa lomona it ye. is by hearing His word. Parce que c'est par sa parole qu'il a créé le monde. It is by His word that He created the world. C'est-à-dire qu'il parla à la femme. The Bible said He spoke to the Et la femme woman, dit, guéris-toi de ton and infirmité. He said, be healed from your illness. Bato alingi bonde la bonne ngai likambo na ngai. People want people to pray for them, Mais bolingi koyoka Yesu te. but they don't want to listen to Jesus. Ndenge une fois koya jamais. How will faith come? Dans la Bible, les gens entendaient Jésus et puis Jésus les guérissait. In the Bible, people heard Jesus and Jesus healed them. C'est ça. Mais bato alingi kama bonde, yo qui te pas bonde pour la ligne. Many people, they haven't listened, but they want others to pray for them. Parce que la foi répond toujours à la bonne nouvelle de Jésus. Because faith always responds to the good news of Jesus. Notre foi répond toujours na maloba na Nzambe. Our faith always responds to the word of Donc God. quand la femme a entendu que j'étais guéri par ton infirmité, As the woman heard, be healed from your et illness, votre dibakati andimi. she believed in Elle a it. dit que Jésus l'imposa les mains. And Jesus laid His hand on her. Parce que ah, on va la synagogue juive. Because here they are in the Jewish synagogue. L'imposition des mains est culture juive. The laying of the hand is their culture. Alléluia. Amen. Et ça tradition juive. It's their tradition. Un supérieur pour venir, il imposait les mains. For someone superior to bless, he has to pose his hand, to lay his hand. Tant qu'on est na tabernacle. When they were going to the tabernacle, Ceux qui olingi kosenga bolimbisa basumu. if you want to ask for forgiveness of Il sin, faut même nyama. you have to take an animal. Il faut ozotuma yopesa nyama na mbeka. And when you're offering that animal, Il faut imposer maboko na yo na mutu ya nyama wana. you have to lay your hand on the head of the animal. Eza substitution osala. It's a superstition. C'est-à-dire que ozo communiquer mapendo yo koti na kata nyama wana. It is that you're giving all your bad in Donc that eza animal. donc imposition de main So the laying of the hands, ezalaki tradition juive. it was a Jewish tradition. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la tête de Juif, il faut confirmer guérison wana, imposer maboko. That's why as a Jew, he has to confirm that healing and lay his Nesika hand azalaki courbé na pasi na ye. where she was bent down from her pain. Et puis à l'instant même, elle se redressa. The Bible said at the moment she was Donc azalaki straight, courbé. she was bent over. Quand il a imposé ses mains, Jésus a parlé d'imposer les mains. When Jesus laid his Et hand, puis à l'instant même, elle se and redressa. at the moment she was straight Elle up, commença à glorifier and she Dieu. started to glorify God. Alléluia. Amen. Ah, les miracles sont opérés. Miracles happen. Tala. Ndenge azalaki tout voilà. The way she was healed that day, Elle a oublié qu'elle a souffert pendant 18 ans. she forgot that she suffered for 18 years. Quand Dieu va te visiter, When God will visit you, on comprend ce qui va d'abord le là. you will forget the things to grow. Ça, c'est le nouveau commencement. That is the new beginning. Alléluia. Amen. Nzamba nzamba ba restauration. God is a God of restoration. Yo mona 18 ans j'ai belé. You see 18 years long, Mais quand elle une minute une seconde ma camp changer but dans in la 1 minute or 1 second, things can change. l'état de votre 1000 ans c'est comme jour, un jour c'est comme 1000 ans. That's why the Bible says 1,000 years are like 1 day for God. Yo mona comment de vous mais vous même c'est rien. For you, it might take long, but Mais quand elle doit prêcher hour. Maintenant là quand on prêche ici. now as we are preaching, Dieu est capable de changer la seconde quand elle s'est libre. God is able to change your situation Si tu l'acceptes. if you accept it.
L'imposition de main est la tradition juive. We said the laying of the hands is a Jewish tradition. Mais au moins, elle, centenaire romain, il n'est pas Jésus. As we saw, the Roman centurion came to Jesus. Centenaire romain, Nazar dit que na yanda ko lo ba mo kaka. He said, I'm not worthy to come to you, just Na send your kusinga word. na yebi akobika yo lo From ba. distance, you just speak, I know you will be healed. Oh, esa situation biso ba gentil ba païen. That is our situation, the Gentiles. Ça vous n'avez pas besoin qu'on nous impose les mains. We don't need someone to lay the hand Mais on nous avons us. besoin que le Seigneur parle un mot seulement. We just need the Lord to give a Même word. dans aussi quand j'ai la foi que ça peut Even arriver. from distance, I have the faith that it will come. Parce que mon ensemble besoin de distance. Because the word of God doesn't have distance. Et moi il Yesu akama ko ndima mutu wana lobi na mwana ko ndima boyete. And Jesus was amazed by his faith. Parce que ils ont pas de ngoko kwa manzani tu nganga. Kila kileza ba pratique ba simba ba Because people are making the things of God very practical by preaching and Mais everything. la foi, But faith, même dans les distances. even in distance, Alléluia. amen. Tu peux en train de nous suivre la carte. On a besoin de musique pour nous amba visiter nous aller You oil. can follow us from distance and God will still visit you. Parce que la foi en Dieu n'a pas de frontières. Because the faith in God has no barriers. Alors, elle a vu qui boye, c'est peli. When she was healed, she rejoiced. Il y a aussi le chef de la synagogue. Listen to the officer of the synagogue, Ma kolo loi ya Moïse. the person of the law of Quelle Moses. méchanceté de l'homme. How bad, how evil from man. Pendant 18 ans, cette femme souffrait avant de dans la synagogue. This woman suffered for 18 years. She was coming Nan zo tourné courbé, redressé dans suspense sur la with her synagogue. body bent over. She was still coming. Elle donnait son offrande. She was giving her offering. Makamundo souvent ça avant de la synagogue wana. She was doing everything what was needed. Les chefs de synagogue la voyaient comment elle souffrait. They have seen her suffering. Je me dis ça bigisi on est gars c'est là. When they saw that Jesus healed her, instead of rejoicing, Ah, l'hôpital là he said a commis jaloux. he became jealous. Eh, Bino, He said, hey, ngamo conseiller boyoka. I'm the official, listen. Tu sais la 6 jours de musala. He said, there are 6 days Parce of que work, le jour de mes jours Sabbat. because that day was the day of Sabbath. Bon, il y a ce qu'on a besoin de pendant 6 jours. He said, you can come for healing for 6 Les days. deux jours de repos Sabbat ba to faire ensemble les amis bino oza ba kipo guéri bino. Today is a day of rest. Why are you coming? Alléluia. Amen. Donc si vous avez besoin de guérison, vous allez guérir le jour la jour la 4, le jour musala. So if you want healing, you have to come in the midweek. Bon, jour de repos Sabbat ça to faire qui m'a ma guérison ça He said the day ça. of Sabbath is a day of rest. Le Sabbat c'est le jour du repos. The Sabbath is the day of rest. C'est le jour du Seigneur. It's the day of the Lord. Alléluia. Amen. Ceux qui appellent ces portes yo mouton ça appelle ces portes pour pas ça la terre pour adorer. So if he gave rest, it's for people not to work and worship him. Mais ça va passer ça va te porte ça va pema. Donc on a pas non. But Sabbath is not for God to rest like them. Sabbat,